Assalamualaikum student. How are you today? I hope you in a good condition. Welcome back to my YouTube channel, Miss Karenina, your English teacher. Our student, of course, some of you had experienced the moment when you just finished washing motorbike and it rained, and then your mother used the motorbike, which later would get dirty, or when you were watching television and suddenly your sister changed the channel you like, change your favorite channel. What are you guys going to do? Surely you will forbid it, right? Ya, pastinya kita akan melarangnya kan? Ketika kita selesai mencuci motor, tiba-tiba turun hujan, terus ibu kalian mau pakai, dan nanti motornya kan kotor lagi. Atau di saat momen ketika kalian lagi nonton televisi, tiba-tiba adik kalian datang dan mengganti channel favorit kalian. Pasti kalian akan marah kan? So today we are going to learn about expression to forbid or prohibited someone from doing something. But before that, I want you, all of you, to watch the following videos. Oh, Kitty, what's the matter? Nothing. Kitty? I got into trouble at school today because I took Hero to school. You mustn't take pets to school. But why? Because it's a rule. Can you think of any other school rules? Things you must or mustn't do? I mustn't eat in class. I mustn't shout or be cheeky. And I mustn't take pets to school. And what about things you must do? We must wear school uniform. We must do our homework. And we must arrive on time. Oh, and our teacher said that tonight I must stay up late and I absolutely must watch a film. Now that's cheeky. You must go to bed early before I catch you. I'm coming after you. Okay, from the videos that you saw, there are two speakers, a grandmother and a granddaughter. And why did the girl feel sad? Yeah, she got trouble at school because she brought her pet to school. So, what prohibition phrases can you find in the videos? Yeah, there are 3 prohibitions. The first is student mustn't eat in class. Second, student mustn't shoot. And the last is student mustn't take pets to school. So, what exactly prohibition is? Jadi, apa sih sebenarnya prohibition itu? Yeah, prohibition is the act of forbidding something or the act of forbidding someone to do something. Jadi, prohibition adalah ungkapan untuk melarang atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. So, why do we forbid someone to do something? Jadi, kenapa sih kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu yang sekiranya kurang tepat? Jadi, prohibition itu punya functionnya sendiri. The function of expressing prohibition adalah the first is to safeguard common interest atau untuk menjaga kepentingan bersama. The second is to warn others of possible harm or loss arise if the person violates the prohibition. Atau memberi peringatan kepada orang lain atas bahaya apa sih atau kerugian apa sih yang akan didapatkan jika orang tersebut melanggar sebuah peraturan. And the next function of prohibition is to notify the reader
or the person being spoken to be careful or alert, atau memberitahu agar pembaca atau yang diajak bicara bersikap lebih hati-hati. Dan yang terakhir adalah appeal to other people to understand the rules that apply in the place. Jadi kita menghimbau kepada seseorang untuk mengerti aturan yang berlaku pada suatu tempat. Untuk contoh yang lainnya, kalian bisa temukan di line video di Can you get it, students? Oke, selanjutnya Miss akan menyampaikan tentang prohibition types. Oke, jadi setelah kalian memahami tentang pengertian dari prohibition dan mengerti tentang mengapa sih kita prohibited someone, jadi sebelum itu kalian harus memahami tentang prohibition types-nya. Bagaimana kita mengungkapkannya? The first types is do not or don't plus verb in. Don't or do not are usually used in everyday sentences, both informal or formal, but usually used in informally. Jadi do not or don't ini biasanya digunakan dalam kalimat sehari-hari, pembicaraan sehari-hari, informal maupun formal. Tapi biasanya do not atau don't ini digunakan secara informal. For the first example, don't touch your handphone during the lessons. Jangan sentuh, jangan gunakan telepon genggam kalian selama pelajaran berlangsung. Contoh selanjutnya adalah don't close the window. Jangan tutup jendela. The next type is must not or mustn't plus verb 1. Must not or mustn't is generally used formally in writing, but it can also be used in informal everyday conversation. Jadi must or mustn't not ini biasanya digunakan dalam formally in writing, biasanya kayak tertulis kayak gitu, tapi bisa juga dalam bentuk formal di percakapan sehari-hari. Biasanya mustn't or must not ini digunakan ketika kita ingin lebih polite, ingin lebih menghormati lawan bicara. For the example, you must not feed the animal at the zoo. Kamu tidak boleh memberi makanan kepada binatang di kebun binatang. Biasanya kan di kebun binatang punya aturan sendiri kalau pengunjung tidak boleh memberikan makanan di luar dari makanan yang disediakan oleh kebun binatang tersebut. Jadi hal tersebut menghindari agar orang tersebut mematuhi aturan yang berlaku. Oke. Contoh selanjutnya adalah you mustn't go out without the teacher permission. Jadi kamu tidak boleh keluar kelas tanpa seizin guru. Ayo, siapa biasanya yang keluar kelas tidak dengan izin guru? Jangan diulangi ya. Oke, prohibition types yang selanjutnya adalah cannot atau can't plus verb 1. Can or cannot is usually used to express something that is contrary to the rules that apply somewhere. Jadi, can atau cannot ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan sesuatu atau memberikan rules tertentu di suatu tempat. Contohnya adalah you cannot drink and eat in the classroom. Kamu tidak boleh minum dan makan di kelas. Jadi biasanya peraturan ini ada di dalam kelas. Contoh yang selanjutnya adalah you can't speak while the teacher is explaining. Jadi kamu dilarang untuk berbicara ketika guru kalian menjelaskan. Yang selanjutnya ada to be plus not allowed or not permitted. Not allowed or not permitted is generally used both orally and in writing formally.
Jadi to be plus not allowed atau not permitted ini biasanya digunakan baik dalam lisan maupun secara tulisan. Contohnya, cheating is not allowed during the exam. Jadi menyontek itu dilarang, menyontek itu tidak diizinkan selama ujian berlangsung. Biasanya prohibition ini atau larangan ini bisa kalian lihat di dalam kertas ujian atau biasanya ditempel di jendela ketika ujian. Yang selanjutnya ada you are not permitted to bring some note on the speech. Jadi Anda dilarang untuk membawa notes atau catatan ketika kalian sedang berpidato. Biasanya kalau kalian sedang lomba, peraturan-peraturan seperti itu pasti diterapkan. Prohibition types yang selanjutnya adalah to be plus forbidden or prohibited. To be plus forbidden or prohibited is used to convey a prohibition in the form of a formal rule. For example, smoking in school areas is prohibited. Jadi, merokok di area sekolah itu dilarang. Contoh yang selanjutnya adalah you are forbidden to leave your children in the trolley alone. Jadi, artinya adalah Anda dilarang untuk meninggalkan anak-anak sendirian di kereta dorong. Prohibition types yang selanjutnya ada no plus verb ing. No plus verb ing usually we can see in public areas. Jadi, biasanya no plus verb ing prohibition ini kita biasa jumpai di public area. Seperti contohnya, untuk contoh kalimatnya ada no smoking, dilarang merokok. Jadi biasanya ini ada di bus station atau di ruangan yang ber-AC atau di dalam kendaraan umum. Contoh yang selanjutnya adalah no parking. Jadi, no parking ini adalah dilarang parkir. Biasanya prohibition ini bisa kalian temui di ruas-ruas jalan untuk mencegah kalian parkir sembarangan. Contoh yang selanjutnya adalah no swimming. Jadi, biasanya kalian bisa menemui larangan ini ketika kalian di pantai atau di danau. Jadi biasanya ditaruh di pinggir-pinggir pantai nih atau di pinggir-pinggir danau. Aturan tidak boleh berenang apalagi kalau arus ombaknya itu deras ya. Nah, itu tadi adalah pengertian dan contoh-contoh tentang prohibition. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti ya, students. So hopefully what I said can have a positive impact and make it easier for you to learn about expressing prohibition. Terima kasih sudah menonton video Miss Karenina. Apabila ada kurang lebihnya, Miss minta maaf. Dan sekian, Miss pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.